सरदार अब्दुल रब निश्तर और गजनफर अली खां थे। हल्फ बर्दारी के बाद मुसल्ला अफवाज के दस्तों ने बाबा कौम को सलामी दी। इसके बाद कायदे आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अफवाज पाकिस्तान से कायदे आजम को जो तवक्कुआत थी, उनका इजहार उस तकरीर में हुआ है जो कुछ अरसे बाद उन्होंने फौजियों के एक जलसे में की थी। उन्होंने कहा था, हमें यह साबित करना है कि हम नई हासिल शुदा आज़ादी के अहल हैं। अब आपको अपनी पाक सरजमीन में इस्लामी जमहूरियत, इस्लामी माशरती इंसाफ और इंसानी मसावात के उसूलों के एहया और फरोग की पासबानी करनी है। आप अगर ईमान, तंजीम और बेलौस फर्ज शनासी के ज़र्रीन उसूलों पर कारबंद रहे तो कोई शय ऐसी नहीं जिसे आप हासिल न कर सकें। क़याम पाकिस्तान के 4 रोज बाद 18 अगस्त 1947 को ईद का दिन था। कायदे आजम ने अवाम के साथ नमाज ईद अदा की और अपने पयाम ईद में ईमान, इत्तिहाद और नज़्म व ज़ब्त की तलकीन की। बर्रे सगीर की तक़सीम के सिलसिले में हदबंदी कमीशन के बाज़ गलत फैसलों के बाइस दोबारा फ़िरक़े वाराना फसादात फूट पड़े और कत्ल व गारत का बाजार गर्म हो गया। हिंदुस्तान से लाखों बेयारो मददगार मुस्लिम महाजरीन ट्रेनों के जरिए और पापयादा काफिलों की सूरत में पाकिस्तान आए। इन लाखों महाजरीन की बहाली और आबादकारी एक ऐसी नई ममलिकत के लिए जो अभी वजूद में आई हो, इतना बड़ा मसला था कि अब उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मगर कायदे आजम ने गैर मामूली अज़्म हिम्मत के साथ इस मसले से निमटने का बीड़ा उठाया। वो कराची और लाहौर में महाजरों के कैंपों में गए, उन्हें तसल्ली तशफ़ी दी और उनकी आबादकारी के मंसूबे शुरू कराए। इसी असना में महाराजा की जानिब से इल्हाक का सहारा लेकर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी करा दी। बेशुमार कश्मीरी महाजरीन आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान की नई ममलिकत के लिए मसाइल के पहाड़ खड़े हो गए थे। कायदे आजम अपने आहनी अज़्म के साथ इन मसाइल से नबरदाज़मा होने के साथ साथ मामूल के उमूर ममलिकत भी बड़ी तंदही से अंजाम दे रहे थे। 25 दिसंबर 1947 को कायदे आजम की 72वीं सालगिरह शाया निशान तरीके से मनाई गई। कराची में सालगिरह की तकारीब के सिलसिले में कायदे आजम पोलो ग्राउंड तशरीफ लाए। उन्होंने कौमी परचम लहराया और उसे सलामी दी। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को सलामी देते हुए उनके सामने से मार्च पास्ट करते हुए गुजरे। कायदे आजम पाकिस्तान को इतना मजबूत देखना चाहते थे कि कोई उसकी तरफ बुरी नीयत से देखने की जुर्रत न कर सके। कौम के इस फकीदुल मिसाल मोहसिन के लिए हर शख्स के दीदो दिल फर्श राह थे और हर दिल में ये दुआ थी कि अल्लाह ताला कायदे आजम की उम्र दराज करे। कायदे आजम की जिंदगी एक अजीम जिद्दोजहद से इबारत थी जो बिलाखिर बेमिसाल कामयाबी से हमकनार हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आजम सिर्फ कराची में बैठकर ही ममलिकत के नज़्म व नसक़ और दीगर कौमी उमूर को नहीं निपटाते रहे, बल्कि मुल्क भर में जहां भी वो जरूरत समझते थे पहुंच जाते थे। उनकी सेहत इतनी मेहनत का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी, मगर मुल्क कौम की तामीर और तरक्की के लिए उनका जज्बा इतना शदीद था कि वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपनी बिसात से कहीं ज्यादा काम करते रहे। उमूर ममलिकत निपटाने के साथ साथ उन्होंने अवाम से अपना राबता बरकरार रखा। पाकिस्तान के हुसूल के बाद कायदे आजम की जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। अब उन्हें इस नई ममलिकत की तामीर और इसे मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए सही खुतूत पर रहनुमाई करनी थी। वो सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में भी शरीक होते और नज़्म व नसक़ के मसाइल भी निपटाते।
قوم کے ہر فرد کو کام کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی انتھک محنت کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے تدبر اور انتظامی صلاحیتوں کے باعث 1 سال سے کم عرصے میں پاکستانی معیشت اس قابل ہو گئی کہ حکومت اپنا مرکزی بینک قائم کر سکے۔ 1 جولائی 1948 کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرنے تشریف لائے۔ اپنی افتتاحی تقریب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لا ینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہمیں ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ ایسا نظام پیش کر کے ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیں گے اور انسانیت کو سچے اور صحیح امن کا پیغام دیں گے۔ صرف ایسا امن ہی انسانیت کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچا سکتا ہے اور بنی نوع انسان کی خوشی اور خوشحالی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے دروازے کا قفل کھول کر رسم افتتاح انجام دی۔ قائد اعظم کی زندگی کی یہ آخری عوامی تقریب تھی۔ قائد اعظم کی گرتی ہوئی صحت اب جواب دینے لگی تھی۔ انہیں تبدیلی آب و ہوا کے لیے بلوچستان کے صحت بخش پہاڑی مقام زیارت لے جایا گیا، جہاں وہ ریزیڈنسی میں مقیم رہے اور ان کا علاج ہوتا رہا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم زیارت سے کراچی واپس آئے اور اسی رات اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دی۔ ان کے جنازے کے جلوس میں سوگواروں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جس پر غم و الم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس عظیم قائد کا آخری سفر تھا جس نے بر صغیر میں مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے قیام کو خواب سے حقیقت بنا دیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے جسد خاکی کو ان کی ابدی آرام گاہ میں اتارا گیا تو سوگواروں کے دلوں کا عجیب عالم تھا۔ قائد کی غمزدہ بہن محترمہ فاطمہ جناح اور بیٹی دینا قبر پر موجود تھی۔ بانی پاکستان کو فوج نے آخری سلامی دی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ پر ان کے چہلم تک دن رات مسلسل فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی ہوتی رہی۔ بعد میں قائد اعظم کے مزار پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ہر روز خاص طور پر قومی تہواروں اور قائد اعظم کے یوم ولادت اور یوم وفات پر یہاں عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے جو فاتحہ خوانی کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔